In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज का क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक द नेकलेस हमने पढ़ा कल। आप जानते हैं कि वो मेटल्डा जो थी, जो उसको उस सहेली का हार गुम हो चुका था, उसने उसके बदले वो दूसरा हार खरीदा था। अपना सारा सामान, अपना सब कुछ बेचकर, किराया पर देकर पैसे जमा किए और नया हार खरीदा। इससे क्या हुआ, वो घर का काम खुद करती थी, नौकर जो थे वो भी हटा दिए, किचन का काम भी करती थी, वो धोने का काम भी करती थी, सब कुछ खुद करती थी, महज इस हार को हासिल करने के लिए। इससे आगे हम पढ़ेंगे। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग a walk in the Champs-Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forster, still young, still pretty, and still attractive. Ma'am Lucille was affected. Should she speak to her? एक दिन अखबार थी, जब हफ्ते भर की सख्त मेहनत के बाद मेटल्डा ताज़ा होने के लिए चैम्प्स एलिसीज के नाम के चौराहे में टहलने के लिए गई, तो उसे अचानक वहाँ एक औरत दिखाई दी। उसने एक औरत देखी, उसके साथ एक बच्चा भी था। वो औरत कौन थी? वो फॉरेस्टर थी। वो फॉरेस्टर थी जो उसकी वो सहेली थी, जिससे उसने वो हार उधार लिया था। लेकिन उसने देखा कि वो अब भी जवान है, अब भी खूबसूरत है, अब भी दिलकश लग रही थी। वो लायर जो थी, जो मैम लायर थी, या मेटल्डा हम कहेंगे, जिसका नाम था मेटल्डा, वो बहुत मुतासिर हुई। वो सोचने लगी कि उससे उसके साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Yes, certainly, and now that she had paid, she would tell her all. Why not? उसने दिल में सोचा, यकीनन मुझे बात करनी चाहिए उससे, कि अब मैं सारा किस्सा उससे बता दूंगी, ज़रूर उसे सब कुछ बताऊंगी, और क्यों न बताऊंगी। She approached her. Good morning, Jenny. वो उसके पास गई और बोली, गुड मॉर्निंग जेनी। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. उसकी सहेली उससे न पहचान सकी। वो हैरान रह गई कि एक आम सी औरत जानने के बगैर ऐसे ढंग से बुलाती है। वो हकलाती हुई बोली, मैडम, I do not know, you must be mistaken. मैडम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुमसे कोई गलती ज़रूर हुई है। No, I am Matilda Luzel. नहीं, मैं मेटिल्डा ल्यूजल हूँ, मैं मेटिल्डा हूँ। Her friend uttered a cry astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. वो हैरान हुई, उसने चीख निकाली और वो बोली, मेरी बेचारी मैटिल्डा, तुम कितनी बदल गई है, आप कैसी लग रही है आज। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. हाँ, मुझे मुश्किल भरे दिन बिताने पड़े, बर्दाश्त करने पड़े, जब मैं तुम्हें मिली थी। बहुत ही दुख भरे दिन, और ये सब तुम्हारी वजह से। Because of me? How is that? मेरी वजह से कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? क्या तुम्हें वो हीरो वाला या हार याद है जो तुमने मुझे उस वजीर की डांस पार्टी पर पहनने को दिया था? Yes, very well. Well, I lost it. हाँ, मुझे याद है,
لیکن میٹلڈا اس سے کہتی ہے کہ ویل لیکن وہ مجھے کھو گیا تھا. ہاؤ از دیٹ سنس یو ریٹرن اٹ ٹو می. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تم نے تو وہ مجھے لٹا دیا تھا. I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay it. You can understand that it was not easy for us who had nothing, but it is finished and I am decently content. میں نے تمہیں ایک دوسرا ہار لٹا دیا تھا بالکل اسی جیسا اور اس کی قیمت چکانے میں ہمیں 10 سال لگ گئی. 10 سال محنت کرنے لگے. 10 سالوں میں پیسے جمع کیے. تم سمجھ سکتی ہو کہ ہمارے لیے یہ آسان نہیں تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے اور میں اب پوری طرح مطمئن ہوں. میں اب سیٹسفائیڈ ہوں. Ma'am Forrester stopped short. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. وہ فورسٹر اس کی سہیلی حیران رہ گئی. بولی کہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے میرا ہار لٹانے کے لیے ایک ہیروں کا ہار خریدا تھا. Yes, you did not pursue it then. They were just alike. ہاں کیا تم نے اس سے پہچانا نہیں وہ بالکل ایک جیسی تھی. And she smiled with proud and simple joy. اس کی سہیلی خوشی کے ساتھ مسکرائی اور فخر اور سادگی بری الفاظ میں کہا. میم فورسٹر واز ٹچڈ اینڈ ٹک both her hands as she replied. یہ فورسٹر جو تھی اس کی سہیلی وہ پگھل اٹھی تھی, نرم ہو چکی تھی. یہ سن کر حیران بھی رہ گئی. اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بولی, My poor Matilda, mine were false. They were not worth over 5,000 francs. میری میٹلڈا, بیچاری میٹلڈا, میرے ہیرے تو نکلی تھے. ان کی قیمت صرف 500 فرینک سے زیادہ نہیں تھی. جبکہ میٹلڈا نے 40,000 فرینک میں وہ ہار خریدا تھا. یہ کی کہانی اس ٹاپک کی دا نیکلیس. آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نیکلیس ٹاپک جو تھا یہ کیا تھا. اس میں میٹلڈا کا کردار بھی آئے گا, اس میں لیوزل کا کردار بھی آئے گا, اس میں فرینڈشپ کے حساب سے اس فورسٹر کا کردار بھی آئے گا. انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کل کریں گے. آج بیٹھیے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. خدا حافظ.